आम समस्त जानते विद्यालय शिक्षक जे सब कर्म तत्पर थे जहांकर पिला प्रति भल पाइबा ये विद्यालय प्रति टाणी रखी शिक्षक आज अवसरकालीन विदाय संवर्धन उत्सव आम समस्त जानते पिलाने ये अवसर आज बहु मान्यगण्य अतिथि आम गहन में उपस्थित रही परिप्रेक्षी आम गहन पंचायत उन्नति करिबारे पंचायत दुख सुख भागीदार होबारे सब प्रकार दायित्व तुलाइबा सहित विद्यालय कार्य केतबेले आवश्यक पड़िबो तांको सूचना देवा मात्रे आम गहन मुख्य अतिथि रूपे मंचासन अच्छा मो छात्री को अनुरोध करी से पुष्पगुच्छ दे संबर्धित करवा आगे पिलाने टिके जोरदार कर पिलाने कर आम गहन ये विद्यालय सहित ओतप्रोत भाव में जड़ित थिबा विद्यालय आरंभ वर्तमान समय पर्यंत तांकर शिक्षादान कौशल हो छात्र वत्सलता गुण हो विद्यालय को उन्नति करिवार मनोभाव हो सब प्रकार कार्य जे विद्यालय रे छाप छाड़ी जाइछन्ती आमे सब मन पकई था बोधे पाने नुआगिरी आस जान न विद्यालय जड़े वरिष्ठ शिक्षक जे जहाँ ना ये विद्यालय पास कर सब पिला हृदय सब रही से जड़े महान व्यक्तित्व श्रीजुक्त पी कृष्णराव दोरा सार से आज आम गहन मुख्य वक्ता भाव में मंचासन अच्छा मो छात्री को अनुरोध करी से पुष्पगुच्छ दे संबर्धना करवा है पिलाने जोरदार कर सब कर्म तत्पर एवं उत्साह मनोभाव संपन्न एवं कार्यक्रम सूचना पाइबा मात्रे आम गहन आसी विभिन्न प्रकार उपदेश वार्ता दिखती सब कार्य सहायक होती से आज आम गहन सम्मानित अतिथि रूपे उपस्थित रही श्रीजुक्त सपन नायक महोदय समिति सभ्य प्रतिनिधित्व करुवा
छात्री अनुरोध करी पुष्पगुच्छ देवी संबोधित करवा पे जोरदार कर पटना आम गहन आउ जड़े महान व्यक्तित्व उपस्थित रही जहांकर शिक्षादान कौशल पिलामान प्रति जो शुभेच्छा भल पाइबा तार छाप आज पिला अनुभव कर पिलाने अति निकटरे से आम गहन आम विद्यालय अवसर नहीं से सूचना पाइबा मात्रे पिलामान को भल पाइबार गुण भितर जो से आज सबु प्रकार कार्य व्यस्तता मध्य आम गहन उपस्थित रही श्रीजुक्त ईश्वरी प्रसाद मिश्र साहब मो छात्री को अनुरोध करी से पुष्पगुच्छ दी संबोधित करवा महान जे विद्यालय आरंभ ए पर्यंत सब प्रकार कार्य आमको उपदेश दे आसती असुविधा सुविधा समय आम पाखे उपस्थित रही विद्यालय समस्त असुविधा को निराकरण करिवारे सबुले सतत चेष्टित था जड़े महान व्यक्तित्व ए अंचल जड़े विशिष्ट समाजसेवी भाव में जे परिचित अटंती से आज आम गहन सम्मानित अतिथि रूप में मंचासीन अच्छा श्रीजुक्त रघुनाथ पंडा महोदय मो छात्री को अनुरोध करी से पुष्पगुच्छ दी संबोधित करवा पे जोरदार कर आज उत्सव आमे समस्ते जो कार्य आज समस्ते एकत्रीकरण होती समस्त मन भितर जो भावना रही आज कौन ये कार्यक्रम होगा उद्देश्य कार्यक्रम हो छोट छोट पिला जो भल पाइबार गुण आज तार अनुपस्थित पिला अनुभव कर जहाँ उद्देश्य आज दिवस आम समर्पित करें जहाँकर आज अवसर कालीन विदाय संवर्धना उत्सव होती से आउ कई नुहति सी आज आम गहन स्वतंत्र अतिथि रूपे उपस्थित होती मंचासीन होती श्रीजुक्त कविराज साहू साहब पुष्पगुच्छ सहित उपभोग कर संबोधित करवा पे जोरदार कर ये समस्त प्रकार कार्य को सुचारू रूप से संपादन करने सब प्रकार आयोजन कर सहायक होता जे विद्यालय प्रत्येक कार्य को पिला गहन उपस्थापन केमती सहज श्रृंखलित रूप हो सब चेष्टित था से आज सभार सभापति आसन आसीन रही विद्यालय सम्मानास्पद प्रधान शिक्षक महोदय श्रीजुक्त अभिराम बेहरा महोदय मैं छात्री को अनुरोध करी पुष्पगुच्छ दे संबोधित करवा पिलाने आज संवर्धना उत्सव आम गहन जो सभा उपस्थित थिबा मुख्य अतिथि महोदय मुख्य वक्ता महोदय सम्मान स्वतंत्र अतिथि एवं सभापति महोदय समस्त को आज ये सभा को मुझे स्वागत जनाऊँ सहित ये विद्यालय समस्त मोर सहकर्मी शिक्षक शिक्षयित्री वृंद एवं
आदरर छात्र छात्री समस्त को आज सभा को मु स्वागत जनाऊँगी। आज सभा आम अयम आरंभ करने पूर्व जगतर नाथ जगन्नाथ निकट में प्रदीप प्रज्वलन करी आज कार्य को आम आग को नवा। ये प्रदीप प्रज्वलन कार्य को आग को नापी मुख्य अतिथि महोदय सहित समस्त सम्मानित अतिथि एवं मंचासीन अतिथि मानक अनुरोध करी दयाकोरी प्रदीप प्रज्वलन कार्यक्रम को आग को नाक। मु छात्री स्मृति को अनुरोध करी से गायबा है। चारि धाम भितरे गोटिए धाम से मो कालियार श्रीक्षेत्र धाम। चारि धाम भितरे गोटिए धाम से मो कालियार श्रीक्षेत्र धाम। जणे एमिति ठाकुर नाही जा मुह को देले अनेई। जणे एमिति ठाकुर नाही जा मुह को देले अनेई। आखिरु घनेई आसे लुह श्रावण से मो कालियार श्रीक्षेत्र गर। से मो कालियार श्रीक्षेत्र गर। 22 पाहाचे भकतिरे गड़ी गले हजारे पाप जाए उभेई। सरगत बाट खोले हो शरद बालिरु तुया तटकी देले। गंगा स्नान रे पुण्य जेतिकी तठारु अधिक मिले। हरे जय जगन्नाथ कही ताकु दंडवत कले होई। हरे जय जगन्नाथ कही ताकु दंडवत कले होई। पापी पाई दूर होए वैकुंठ धाम। से मो कालियार श्रीक्षेत्र गर। से मो कालियार श्रीक्षेत्र गर। प्रारंभिक संगीत गान पर आम सभा कार्य को आगक नापी परवर्ती कार्यक्रम गुड़िक आगक नापी मु आज सभार सभापति महोदय विद्यालय प्रधान शिक्षक महोदय को अनुरोध करी से कार्यक्रम को आगक ना।
ଆଜି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଇତିହାସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ କିଛି ନା କିଛି ଫର୍ଦ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ଲାଗିଛି। ସେଇଭଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫର୍ଦ୍ଦ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଜି ଆମର ଜଣେ ସିନିୟର ମୋଷ୍ଟ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ, ମୁଁ ଆସିଲା ଦିନଠାରୁ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ 60 ବର୍ଷ ହେଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଅବସର ନେବାକୁ ହୁଏ। ସେହି କ୍ରମରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ବହୁ ପୁରାତନ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଜଣେ ଛାତ୍ରବତ୍ସଳ କର୍ମଠ ପରିଶ୍ରମୀ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଏବଂ ଜଣେ ଅତି ସରଳ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯାହାକୁ ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଅତି ପରିଚିତ ଥିଲ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ସେ ଆଉ ତୁମ ପାଖରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନଥିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କହିଲେ ଚଳେ ଏବଂ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି କହିଲେ ଚଳେ ଯେ ଆମର ଜଣେ ସହକର୍ମୀ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ କବିରାଜ ସାହୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ତଥା ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ପି କୃଷ୍ଣରାୟ ଦୋରା ସାର୍, ସମିତି ସଭ୍ୟା ପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀ ସପନ ବାବୁ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ, ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ସେ ସମୟ ପିଲାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ମିଶ୍ର ସାର୍ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିବା ତଥା ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଭଳି ସାମଗ୍ରିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ, ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ, ତାହା ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନବାନ ଥିବା ଏ ଗ୍ରାମର ତଥା ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ରଘୁନାଥ ପଣ୍ଡା ସାର୍ ଏବଂ ମଞ୍ଚାସନ ଥିବା ଆମର ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା କବିରାଜ ସାର୍, ସାମ୍ନାରେ ମୋର ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ସହକର୍ମୀ ଏବଂ ଅତି ପ୍ରିୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ପିଲାମାନେ ବଳକା ଶିକ୍ଷା ସହାୟକଙ୍କର କାମ ଶିକ୍ଷକଙ୍କଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକା। ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ, ତା ସହିତ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକିରି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଟାଣି ଆଣିବେ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଏନ୍ କରିବେ। ତେଣୁ ଏତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ସରକାର ଦେଇଥିଲେ ପାରିବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସାର୍ଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବେ। ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି ଆମର ପ୍ରିୟତମ ସାର୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବି। ସେ ଆମକୁ ଛୋଟବେଳୁ ମାନେ ଆମେ ଯେବେଠାରୁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ସେବେଠାରୁ ଆମକୁ ସେମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ଇତିହାସ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେ ଆମକୁ ଇତିହାସ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ସେ ଇତିହାସ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ତାଙ୍କେ ଏକାଥରେ ଗୋଟେ ପିରିୟଡ଼ ସାଜୁଥିଲେ, ମାନେ ଏମିତି ତାଙ୍କେ ବୁଝାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାରେ କିଛିରୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ରହେ ନାହିଁ। ମାନେ ତାଙ୍କେ ଏମିତି ବୁଝାନ୍ତି ଆମେ ବୁଝିପାରିବା, ମାନେ ତାଙ୍କ ପରିକା ଗୁରୁଜୀ ଆମେ କେଉଁଠି ପାଇବା। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କର
शुभ विदाय अनुसार आम एति अशेष अशेष धन्यवाद जनवा से आमको अधिक अधिक ज्ञान प्रदान करेंगे। पूजासभा गुरुजी और गुरुमंडल एठार उपस्थित थे मोर छोट बड़ भाई भौणी मैंने नुआजी एठार उपस्थित थार कारण ये दुख तो लगुच सत कारण आम प्रिय गुरुजी की स्कूल विद्यालय को जाऊँ से आमको सब शिक्षादान करुले से एमती पाठ पढ़ुते पाठर कौन त्रुटि रोना मु पिला दिन स्कूल पाठ पढ़ी आसी से मत एमती पाठ पढ़ुले से पाठर मु पाठ पढ़ार किसी मोर त्रुटि रोना मुझे जो षष्ठ श्रेणी में पढ़ी से आमको इतिहास एमती पढ़ुले से इतिहास आमर कौन भी त्रुटि रोना सत लगुला से आम गोटे पाठ पढ़ुना गोटे गप पढ़ू से पाठर एमती लगुला पाठ से आम गोटे गुरु गोटे ईश्वर साहय आम पाठर से ठिया मैं आम वक्तव्य शेष कर सभापति महोदय एवं मोर पूज्य गुरुजी को मु आदर प्रणाम जनाऊँगी एवं मोर सान भाई भौणी मानक शुभकामना जनाऊँगी। एठारे उपस्थित थी आमर कविराज सार को धन्यवाद दूसरी जहाँफल से एक उत्तम शिक्षक थे। आम जो दुष्ट कम करूँ से आमको चापेटा अन्य पिला हाथ चापेटा मारे आमको ठीक बाटर नापी कहते ये शासन सार को आमको आज उच्च स्थान आमको दशम भल कम करूँ सार आमको ये शिखुले जिते मुझे चोरी करी सार मत झील मान हाथ चापेटा मारी जहाँफल मोर चोरी करना चोरी विद्या चली कहना मो सम्मान सभापति महोदय पूज्यस्त गुरुजी वृंद और मो छोट छोट भाई भौणी मैंने आज मुझे उपस्थित कारण ये श्रीजुक्त कपिल अवसर प्राप्त कर कारण 60 वर्ष पूरी से अवसर नहीं मेट्रिक कर कपिला सार प्रथम क्लास जो पढ़ी आसी से आम सप्तम साहित्य पढ़ाऊे साहित्य पढ़ाला बेले समस्त पिला आंबुल खाते आंबुल खावा जिते मुझे खाई से सार मत बाड़ाई से समय क्लास समय मुझे आंबुल खाऊली जहाँफल मो सार बाड़े मत आम मानक जिते आम मानक साहित्य पढ़ाऊे आम जिते कोचिंग पचारे झील पिला हाथ माड़ खाइबे जहाँफल आम पाठ पढ़ा आग्रह कारण जिते आम झील पिला हाथ माड़ खाई से कष्ट लगी कि आमको केते बाधा नहीं से आम से पाठ पढ़ार आरंभ करूँ मुझे प्रथम जिते मुझे चतुर्थ क्लास पढ़ी जिते भी मत बाड़े कारण मुझे चोरी करी जिते आम एपरी ही होता गोटे मीटिंग से मुझे पास कर समस्त बेग चोरी करी से आम सार मत बाड़े कह चतुर्थ ये पिला तुम मैंने सब जानी डाक ना हूँ शिवाजी नहीं कविराज सार आपको सबुदिन शास्ति दे था सबुदिन एमती कौ दिन ना जे ये खुड़खुड़िया हेनी आड़ न खाई जो दिन तो आई कविराज सार आज रिटायर्ड हो आज बोध हुए तार माड़ बंद हो ना ये प्रत्येक दिन क्लास डिस्टर्बांस कर कौन ना कौन गोटे असुविधा कर निश्चित भाव माड़ दिए खाई था नहीं सार शिवाजी जमी जड़े छात्र ये बलराम बलिया से गोटे छात्र ये सार अति प्रिय एवं माड़ खाइबार धुरंधर कौन कह सार मोर अतिथि मान नमस्कार मोर गुरुजन मान नमस्कार और मोर छोट बड़ भाई भाई मान नमस्कार आज आम
ଆମ ପ୍ରିୟତମ ଛାତ୍ର ଆମ ପ୍ରିୟତମ କବିରାଜ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୋର ମନରୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଷଷ୍ଠ ଜଏନ୍ ହେଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ସାର୍ ଆମର ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୋତେ ବାଡ଼େଇବାର ମୁଁ ତ ଡେଲି ମାଡ଼ ଖାଇଥିଲି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ଉପରେ ରାଗି ଯାଇଥିଲି। ମୋ ସାର୍ଟା ସବୁବେଳେ ମୋତେ ବାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସାର୍ ମୋତେ ବୁଝିଲେ ଯେ ବାଡ଼େଇବାର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ବାଡ଼େଇଲେ ମୁଁ ତତେ ବାଡ଼ଉଛି ମୋର ମଜା ଲାଗୁଛି। ବାଡ଼େଇଲେ ତୁ ବୁଝିବୁ ଯେ ଆଗକୁ ଏଇ ଦୁଷ୍ଟ ହବନି, ହେଲେ ତୋର ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେଇଟା କାମ ଆସିବ। ସାର୍ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ବାଡ଼େଇବାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତୋର ପାଠରେ ମନ ରହିବ, ତା ସହିତ ମାଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଭୟ ରହିବ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାଡ଼ ଖାଇବ ବୋଲି ଡରିକି ସବୁ ପାଠରେ ଲେଖି ଆସିବେ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ସମାପ୍ତ। ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଅତି କ୍ଲୋଜଲି ରିଲେଟେଡ୍ ପିଲାମାନେ କବିରାଜ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ଘନିଷ୍ଠ ଏବଂ ସାର୍ଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ଘନିଷ୍ଠତା ରହିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ କଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଜକୁ ଭୟ କରି ବହୁତ ପିଲା ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସେମିତି ନାହିଁ, ତମ ମନରେ ଯଦି ଅଛି କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହେଲେ ଆସିକିରି କହିପାରିବ। ଏ ସଭାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଙ୍ଗୀତ ଶ୍ରବଣ କଲେ, ଆମର ପ୍ରକୃତରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ। ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଡ୍ରେସିଂ ହେବାରେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ପରିସମାପ୍ତି ହେଇଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅତିଥିଙ୍କ ଗହଣରେ ଏ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତଟି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାପରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ଆଗକୁ ନେବା। ଟିକେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। अर्पिता एंड हर ग्रुप ଟିକେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ଦେବା ପିଲାମାନେ। खूब भल पाठ पढ़ा, डांस करवा, खूब भल डांस करवा। लाज कला हम, लाज कला हम कि पाठ पढ़ा समय लाज करी भय करी जदि सार को प्रश्न न पचार ताले तमर से प्रश्न आवे तार उत्तर पाइब कि ना। तेणु जिते जो प्रश्न आसुची सेतेबेले संगे संगे लाज न करी भय न करी पचार ताले संगे संगे तमर समाधान हो से भाया डांस को भी लाज न करी पूरा जड़े एक्सपर्ट नृत्य अंगना भाया नाच करने पड़ो। जाऊ अति सुंदर डांस टी थिला, पिला मानकर परफॉर्मेंस बहुत भल थिला। बर्तमान आम आग को जा जो सार आमर अवसर ग्रहण करछंती से दीर्घ दिन धरी प्राय 7-8 वर्ष धरी विदायकालीन संबर्धना उत्सवर मंचासीन आम विद्यालय प्रधान शिक्षक महोदय, उपस्थित सरपंच महोदय, उपस्थित समिति सभ्य रिप्रेजेंटेटिव महोदय एवं आम अंचलर जड़े समाजसेवी एवं यही स्कूल प्रति सबुबले से रही आसथिबा पंडा सार महोदय एवं आम विद्यालय बहु वरिष्ठ शिक्षक श्रीजुक्त दुरा सार महोदय एवं श्रीजुक्त मिश्र सार महोदय एवं आज जहारी उद्देश्य जहारी पाई ये कार्यक्रम आयोजन करा जायछि से होउछंती श्रीजुक्त कविराज सार महोदय। आउ आज कविराज सार सरकारी जीवन शेष कर्म दिवस कार्य दिवस एवं आज पर्यंत से आम गहन रही प्रत्येक सुख दुखरे भागी रही हस खुशी रे साथ दे पिलांकु शिक्षादान करने सहित विद्यालयर समस्त प्रकार कार्य रे अंशग्रहण करुथिले एवं
ସମୟର ତ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି 60 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ବିଦାୟ ନେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ହୁଏତ ଆଜି ସାର୍ଙ୍କର 60 ବର୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ସେ ଆମ ଗହଣରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମରୁ ବିଦାୟ ନେବୁ। ଏହା ଏକ ଚିରାଚରିତ କଥା, ତେଣୁ କୌଣସି ଦୁଃଖ କରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଏ ହେଉଛି ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ। ଏହି ସତ୍ୟର ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କେହି ବି ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସତ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଏ ଦୁଃଖର ସମୟ ନୁହେଁ, ଏ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦର ସମୟ, କାରଣ ଏ ହେଉଛି ନିରାଟ ସତ୍ୟ। କବିରାଜ ସାର୍ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ 2017 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଆସିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ, କିଛି ବର୍ଷ ପରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଆସିଯାଇଥିଲା ଏବଂ କରୋନା ମହାମାରୀ ସରିବା ପରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଚାଲିଥିଲା, ସେଥିମଧ୍ୟରେ କବିରାଜ ସାର୍ ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲସେ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କୁ 1 ଠୁ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ କ୍ଲାସ୍ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଭାବ ବିନିମୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ମନକୁ ସେ ବୁଝନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିପରି ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ସେ ଠିକ୍ ସେ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ସେହିପରି ସେ ବିଦ୍ୟାଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମଜା କଥା ହେଉଛି ଯେ ପିଲା ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଠକି ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ବାଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କବିରାଜ ସାର୍ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଅସ୍ତ୍ର, ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର। ଯେମିତି ସବୁ ଅସ୍ତ୍ର ଫେଲର ହେଲା ପରେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ, ତେଣୁ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେକୌଣସି ପିଲା ଦୁଷ୍ଟ ହୁଏ, ଶେଷରେ ଆମେ କବିରାଜ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦେଉ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଭରାଣ୍ଡିକୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର, କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଏ ମାଟିକୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଆଜିର ଏ ବିଦ୍ୟାକାଳୀନ ସଭାରେ ସଭାପତି କରିଥିବା ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମହୋଦୟ, ସ୍କୁଲର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଯଦି ସ୍କୁଲକୁ ଇନଚାର୍ଜ ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଦୁରା ସାର୍ ମହୋଦୟ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ମହୋଦୟ ସ୍ଥାପନ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ, ଜଣେ ସ୍କୁଲକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିବାରେ ଯାହାର ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ, ସେ ଚାହିଁଥିଲା ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇ ରହିପାରିଥାନ୍ତେ ପିଲାମାନେ। ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟର ସେବା କରି ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଏ, ସେ ଚାକିରିରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବନି। ସେଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆମର ରଘୁନାଥ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ହସ ହସ ମୁହଁ, ତେଣୁ ତାପରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ବିଦାୟ ନେବାକୁ ଯାଉଥିବା ପ୍ରଧାନ ଆମର କବିରାଜ ସାର୍ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଆଦରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ। ପିଲାମାନେ, ଏହି ଅବସରକାଳୀନ ସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଦିସ୍ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇଡ୍ ୱେଟ୍ସ ଫର୍ ନନ୍। ସମୟ କେବେ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ। ସମୟ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେତିକି ମୂଲ୍ୟବାନ ସେତିକି ନିଷ୍ଠୁର। ମୂଲ୍ୟବାନ କାହିଁକି ନା ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଉଛି
ଆମ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣ ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମୟ। ଆଜି ହେଉଛି ଜୁଲାଇ 31, 2024। ଏହି ତାରିଖଟି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଠି ଆମେ ବସିଛେ ବା ଆଗକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ, ଏଇ ଦିନଟି ଆଉ ନାହିଁ, ସରିଯିବ। କାଲିକି 1 ତାରିଖ ହେଇଯିବ। ଜୁଲାଇ 31, 2024 ଆଉ ଆସିବନି ଆମ ଜୀବନରେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା। ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ଅବସରକାଳୀନ ସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଗଢ଼ିପାରିବା। ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ଠିକ୍ ମଣିଷଟି ହେବା, ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିପାରିବା ଯଦି ଆମେ ଯେଉଁଦିନ କାମ ସେଦିନ କରିଛେ। କାରଣ ସମୟ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେନି। ଦିନ ପରେ ରାତି ଆସିବ, ରାତି ପରେ ଦିନ ଆସିବ, ଏମିତି ଚାଲିଥିବ। ଯଦିଓ ଭାବୁଥିଲେ ଏହି ମନ୍ଦାର, ସେ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ଏହି ମନ୍ଦାର ବିଦ୍ୟାଳୟ ତାଙ୍କୁ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଛି। ସେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ମାନେ କ'ଣ ଏହି ମନ୍ଦାର ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସେ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି, ମା ଭରାଣ୍ଡି ନୋଡାଲ ହାଇସ୍କୁଲରୁ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାଦାନ ମାନେ କ'ଣ। ତେଣୁ ଯଦି କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଅବହେଳା କରେ, ସେ କେବେ ବି ସହ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ ଯଦି ଦୋରାସାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅନୁଶାସନ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ, ସେ ଯେହେତୁ ଦୋରାସାର ଯେତେବେଳେ ହେଡ୍ ସାର୍ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆସିକି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କ'ଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କ'ଣ ଜାଣିବା ପରେ ତାପରେ ଅନ୍ୟ ହେଡ୍ ସାର୍ ମାନେ ଆମର ବେହେରା ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି ହେଡ୍ ସାର୍ ହୋଇ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ଦିନଟିକୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁଦିନ ଠାରୁ ସେ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ମା ଭରାଣ୍ଡି ମନ୍ଦାର ହାଇସ୍କୁଲକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜୀବନ ସାରା ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିଆଯାଏ ବୋଲି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେହେତୁ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାଳୟର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ସମାନ ଭଲ ପାଇବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ଏହି ବିଦାୟକାଳୀନ ସଭା ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଭିରାମ ବେହେରା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧି, ଆମର ମୋର ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱରୀ ପ୍ରଧାନ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଏ ସ୍କୁଲ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଜଣେ ଦକ୍ଷ ସମାଜସେବୀ ରଘୁନାଥ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ଆଜିର ଏହି ବିଦାୟକାଳୀନ ସଭା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ଆଦର ଛାତ୍ର। ଆମର ଯେମିତି ମିଶ୍ର ସାର୍ କହୁଥିଲେ, ସମୟ କାହାରିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେନି, ସମୟ ଅନୁସାରେ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ତୁମମାନେ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଏ ଚତୁର୍ଦିଗର ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଦେଖୁଛ, ଏ ପରିବେଶ ଏ ପ୍ରକାର ନଥିଲା। ଏ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଯେଉଁଟା ହାଇସ୍କୁଲ 1981 ମସିହାରେ 2 ଜଣ ସଂଗଠକ ବା ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସନାତନ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ସେହି 2 ଜଣ ଏ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରି ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ସବରେ ଆଜିକାର ସଭାପତି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ଆଦର ସ୍କୁଲ ସହିତ ପ୍ରଥମରୁ ଜଡ଼ିତ ଦୋରା ସାର୍ ଏବଂ ମିଶ୍ର ସାର୍ ଏବଂ ଆମର ପଣ୍ଡା ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି।
ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଆଜିକାର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ବିଦାୟ ନେଉଥିବା କବିରାଜ ସାର୍, ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ସାର୍ ମାନେ ବହୁତ କିଛି କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ 17-18 ମୋହର ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସିଅଛୁ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ମୁଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି। ସତରେ ସାର୍ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ଯେ ମନ୍ଦର ହାଇସ୍କୁଲ ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜିଜ୍ଞାସା ଅଛି, ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା, ବହୁତ ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଯେମିତି ସେ ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଜାଣିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏମିତି ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁ ଶିଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ବହୁତ କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। କେତେଟା ପିଲା ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ି ଆସିଅଛନ୍ତି। ସେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରି ବହୁତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଛାତ୍ର ଉତ୍ତମ ଛାତ୍ରୀ ଗଢ଼ି ଆସିଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଅଛି ଅବସରକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଅଛି ଏବଂ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ବିଦାୟ ନେବେ। ତମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଇତିହାସ ବିଷୟ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ରୂପେ ସେ ବୁଝାନ୍ତି। ସେ ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନେ କିପରି ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିପାରିବେ, ଇଂଲିଶ ପଢ଼ିପାରିବେ, ସବୁବେଳେ ସେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ସେ କହନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ କହିଲେ ସଦାଶିବ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତି ସେ ପ୍ରଥମେ ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିଥିଲେ ନାହିଁ, ABCD ଆଲଫାବେଟିକାଲ ଜାଣିଥିଲେ ନାହିଁ, ସବୁ ସେ ପଚାରିକି ବୁଝନ୍ତି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଯେବେ ଗୋଟେ ସମୟରେ 6 ମାସ ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଡେପୁଟେସନ ମତେ ହେଇଥିଲା। जो डेपुटेशन रे से जो मु स्कूल को जाइथिली गोटे आश्रम स्कूल जाइथिली सेठी मते जीवाको थिला। सार किंतु माने मो तरफ रिक्वेस्ट करले बीओ ऑफिस रे रिक्वेस्ट करले कि सार नुआ आछंती तांको बहुत असुविधा हबो, सार जिबेनी, मु मो तरफ चाहूची जीवा पैगा। सार निज तरफ बहुत चेष्टा करथिले कि सार काई असुविधा रे पड़िबे, मु निजे सेटा जाई कि सॉल्व करबी। पिला माने सारंकर केवल ये जो तुम देखुच शिक्षादान सहित बहुत गुड़े एक्टिविटी रही पाने तुम आश्चर्य हम जानिले तुम एत माने मंदार पंचायत रे जिते पिला अच्छ है 50% गार्डियन मानक सार जानी डाटा भी अच्छे गोटे ट्रेनिंग रे नीट गोटे ट्रेनिंग थिला सार साथ मोर ट्रेनिंग पड़ी जो ट्रेनिंग रे मोर डाटा जहाँ भी दरकार थिला मु सार को पचारे सांगे सांगे से मुख मैंने कही पारे को पिला गार्डियन किए सब डिटेल पाखे थिला। आ गोटे कथा सार बहुत जल्दी बहुत कथा शिखी जाती जोटी तुम मैंने लक्ष्य कर माने सार कौन करते ना माने बहुत देरी रे माने मोबाइल यूज करिया शिखिले एंड्रॉइड सेट है किंतु से पिला माने आश्चर्य हम बहुत कम दिन में से जो एप्लिकेशन अच्छी भी लोग काम करती से भी माने एंड्रॉइड सेट रे बहुत एप्लिकेशन अच्छी से व्यवहार करिया शिखिया दरकार आर एत इच्छा शक्ति थिला जे से बहुत कम दिन में गोटे 3-4 दिन भीतर सब कथा शिखी जाइए। आउ गोटे कथा भी पिला माने तुम लक्ष्य कर सार बहुत डेरी रे गाड़ी शिखिले साधारण भाव में समस्त देखिपर जो मैंने गाड़ी चलाया शिखी न से केबे डेरी रे गाड़ी चलाया शिखी पारती किंतु सार एत इच्छा शक्ति थिला बहुत जल्दी से गाड़ी शिखी गले। समस्त मान्यगण्य अतिथि विद्यालय समस्त कार्यक्रम सफल करते समस्त विद्यालय कार्य कृतज्ञता सह धन्यवाद ज्ञापन प्राप्तिषु श्रीयुक्त कविराज साहू सहकारी शिक्षक हे बरेण्य पृथ्वी शिक्षा प्रेमी प्रवर आपण तारीख 6/7/1964 संवत्सर शुभ मुहूर्त श्रीखोड़ा शासन जनपद में जन्मग्रहण करते कृषक परिवार संभूत हो स्वीय प्रतिभार पराकाष्ठार शिक्षा लाभ कर निष्ठापर उद्यम एकाग्रता और प्रगाढ़ आत्मप्रत्ययर फलस्वरूप आपण जनमानसर प्रशंसित आपण विभिन्न विद्यालय शिक्षादान करी एही विद्यालय तारीख 18/7/2017 सहकारी शिक्षक रूपे जोगदे
विद्यालय गुणात्मक शिक्षा प्रदान क्षेत्र में महानायक साजिले आपणक शांत सुलभ छात्रवत्सलता और प्रचेतनमतिता छात्र छात्री मान गुणमुग्ध कर बोध और छात्र छात्री मान प्रति अनाविल ममत्वबोध चिरस्मरणीय हो रही आज यही शुभ लग्न आम अनुष्ठान आपन को संबर्धित कर निजक गौरवित मन कर परिशेष में आपण दीर्घ निरामय जीवन और अवसर काल अवशिष्ट चलापथ सुख शांति तथा समृद्धि निमंते महाकारुणिक तथा करुणावतार श्री श्री जगन्नाथ श्रीपय जुगल एति मात्र आपण प्रिय सहकर्मी छात्र छात्री और ग्रामवासी वृंद धन्यवाद। पिलांटी को जोरदार करताल पिलांटी को जोरदार करताल दो पिलांटी जोरदार करताल दो धन्यवाद पिलाने आम गोटे ग्रुप फोटो उठेगा छात्र सहित ठीक है।